act has a big impact in relationships and society, since it connects us to other people and on how we act around them when they need help in different situations. And it also shapes our bonds within the society through active engagement, empathy, responsible actions, and building connections within the communities. And also nindot man pud mo tabang sa kanang imong kapwa nga mga tao nga naginahanglan pud og kanang kuan pagtagad o need jud og help bitaw kay ang uban baya tao karon is wala na ipakit sa palibot, selfish na kaayo, mao na ra na wala man gani mi niya mutabang na inon ko ngano gud mo tabang ko sumuang na sila niya nakalimot na sila na it's better to give than to receive jud ang pinakanindot na butang kay kuman ka makatabang gud kay ma-appreciate mo sa tawang imong gibuhat. So, based sa akong experience no, nakasuway man jud kog tabang sa mga bisan kinsa tawo. Nindot jud kay sa piling nga makatabang ka sa uban bisag wala sila naninahanglan. Like wala sila nag-ask nga tabang ko pero kay ganahan man ka mo tabang, ma-appreciate nila ikaw man sa mga tabang like salamat kaayo day ha. Mao na sila niya. Parehas atong mahitabo sa sitiyo katong nagdiman barricade ni naitikuwang nadagma sa gawas sa amo ang rock na gigunitan so wala jud ko nag-hesitate na tabangan siya kay murag as a student role man pud na nga motabang kay gitudlo ba yan sa eskwelahan unsaon pagrespeto ug paghatag ug pagtagad sa ubang tao so kung ganahan ka makatabang sa uban i-continue ra kung unsa jud imong gibuhatan kay maka-inspire man pud na sa kadaghanan.